प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली छोटी छोटी गैर कानूनी सरगर्मियां किस तरह संगीन हादसात का बाइस बन सकती हैं? मुल्तान के इलाके दहली गेट में पेश आया एक दिल दहला देने वाला वाकया, जहां आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान एक घर में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे ने न सिर्फ एक इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया, बल्कि कीमती इंसानी जानें भी निगल लीं। हादसे के असबाब, जिम्मेदारान की तलाश और मुतासरीन की कहानियां जानने के लिए हमारे नुमाइंदे दिलजेब आकाश की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। 18 अक्टूबर को मुल्तान के इलाके दहली गेट में अफसोसनाक वाकया पेश आता है, जहां आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका दूर दराज के इलाकों तक सुनाई देता है। धमाके के नतीजे में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो जाती है। धमाके की वजह से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचता है। दीवारें टूट जाती हैं, घरों में दरारें आ जाती हैं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से इमदादी ऑपरेशन शुरू किया जाता है। चंद घंटों की अनथक कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है और इसके बाद लाशें मिलना शुरू हो जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक जारी रहता है और बिल आखिर 3 लाशें रात तक बरामद हो जाती हैं, जबकि एक लाश सुबह के औकात में निकाली जाती है। 6 अफराद को जख्मी हालत में मलबे के नीचे से निकाल लिया जाता है और निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके बाद मलबा उठाए बगैर जगह को क्लियर करार दे दिया जाता है। 2 दिन गुजरने के बाद इलाका मकीन को मलबे से बदबू आना शुरू होती है, जिस पर मुतल्लिका थाने में इत्तला कर दी जाती है। पुलिस इत्तला मिलने पर अपने एक एहलकार को मौके पर भेज देती है और जब पुलिस एहलकार आकर तहकीकात करता है तो मजीद लाशों के निकलने के इंकशाफात होते हैं। इसके बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जाता है और मजीद 3 लाशें बरामद की जाती हैं। तहकीकात करने के बाद ये मालूम होता है कि ये वो लोग थे जो हादसे के वक्त यहाँ से गुजर रहे थे, जिसमें 2 बाप बेटा भी शामिल हैं। जिस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गेट के उस इलाके में जहां पर जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, आतिशबाजी के सामान बनाने वाले घर में जो धमाका हुआ था और धमाके के नतीजे में जो है पहले ऑपरेशन के दौरान जो है 4 डेड बॉडीज निकाली गई, उसके साथ 5 जो जख्मी अफराद थे उनको निकाला गया। फिर दोबारा ऑपरेशन जो था वो क्लोज कर दिया गया, तो दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर दोबारा से डेड बॉडीज निकली। इस वक्त देखा जाए तो हम इलाके में मौजूद हैं और जो उस घर के साथ दीवारें थी वो टूट गई थी। सामने वाला घर था, आप देख सकते हैं, इसकी दीवार टूट गई थी और यहाँ पर जो है खास तौर पे इलाका मकीन भी जो है काफी परेशान हुए और इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, दीवारें टूट गई थी साइड वाली और धमाके की वजह से, क्या कहेंगे? सर, आपके सामने ही है, जो टूट गई है वो तमीर कर ली है हमने। मेरे घर में कोई भी नहीं है, इस टाइम बैठे हुए सारे रिश्तेदारों के घर हैं, वहाँ पे रह रहे हैं हम। तो हमें ये है कि कोई हमारी आए, हमारे साथ कोऑपरेट करे, गवर्नमेंट को चाहिए। तो ये ऊपर से आप देख सकते हैं सारे मकान अंदर से सारे टूटे पड़े हैं। ये सिर्फ मेन की है, ये भी इस वजह से कराई है, चोरियाँ हो रही थी बहुत, इस घरों में सामान बहुत चोरी हुआ इस वजह से ये दीवारें कराई है हमने। तो हम मेहरबानी करते कि हमारे साथ को कोऑपरेट करो और ये हमारे साथ हेल्प करें। आप आगे हमारे सारा मकान देखें, ऊपर आके सारे टूटे पड़े हैं इसी धमाके की वजह से भी। ये सारा धमाके के घर के, आप इधर भी देख सकते हैं, वो भी टूटे पड़े हैं। ये घर है, वो औरत खड़ी है, उनकी वो बेवा औरत है, वो बेचारी कहाँ से बनाए। ये दीवार टोटल उसकी टूटी पड़ी है, ऊपर बड़ी इमारत है, अगर उसे छेड़ती है तो ये नीचे आती है। वो परेशान खड़ी है औरत, वो आप सामने खड़ी है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है इस वक्त जो है हमारे साथ इलाका मकीन में एक माजी मौजूद है, जिस धमाके की वजह से इनके जो घर है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माजी बताइए। भाई, मेरा भाई काफ़ी नुकसान हो चुका है। मैं बेवा हूँ, मेरा बेटा बीमार है, मेरा बेटा कमा नहीं सकता, मेरा कोई कमाने वाले नहीं है, मैं बेवा हूँ। तो देखो, आप देख सकते हैं मेरी सारी खिड़कियाँ, सब दरवाजे मेरे टूटे हुए हैं, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। आप मेरी को मुझसे ये ख्वाहिश है, मेरी कोई मदद करें, मैं बेवा हूँ, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। कोई आया नहीं आपके पास अभी तक, इंतजामिया का कोई बंदा? कोई नहीं मेरे पास आया भाई, कोई नहीं आया। मैं फर्स्ट टाइम कह रही हूँ। हम 15 दिन बाद हम घर में आए, हमें घर से निकाला गया था, अब घर से चले जाओ, ये ना हो कभी गिर जाए। ये मेरा ऊपर सारा फटा हुआ है, मेरे वॉशरूम सारा फट गया है, ये दरवाजे टूटे हैं, ऊपर मेरे बेटा रहता है, उसकी सारी छत चूने की तड़क चुकी है
اور میرا کوئی اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں جگہ آپ کی. ہم اب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ جو گھر ہیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ نقصان ہوا ہے گھروں کا. یہ تمام جو ان کا گھر ہے اس وقت دراڑیں آ چکی ہیں. یہ دیکھیں یہ دراڑیں جو ہیں اس وقت یہ تمام اسی وجہ سے. علاقہ مکین کا کہنا تھا کہ دھماکے کی وجہ سے علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی تھی. ملحقہ گھروں کی دیواریں بھی ٹوٹ گئی. دیکھیں ہمارے پاس جو انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ ہوا دلی گیٹ میں جس میں کافی قیمتی جانیں بھی ضائع ہوئیں اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جو آتش گیر مادہ ہے وہ لوگوں نے رکھا ہوا تھا، انلیگلی رکھا ہوا تھا، بغیر لائسنس کے رکھا ہوا تھا، وہ گھروں میں پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ایک افسوسناک سانحہ ہوا جس میں کافی قیمتی جانیں گئی ہیں. ہم نے اس کو بڑا سیریس لیا، ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی، ہم نے جو ہماری سائڈ پہ جو لیپسز ہوئی تھی ہم نے ان کے اوپر بھی جو ہے نا ان لوگوں کو بھی ایڈریس کیا اور ان کو بھی ہم نے محکمانہ جو بھی ڈپارٹمنٹل کارروائی تھی وہ کی. سیکنڈلی جو بیچنے والے تھے ہم نے ان کے خلاف ایک میسو اسکیل پہ کریک ڈاؤن پورے شہر میں کریک ڈاؤن کیا، جس میں ہم نے مور دین 30 FIR رجسٹر کی اور بڑی مقدار میں ہم نے آتش گیر مال ریکور کیا اور ان لوگوں کو بھی اس میں جو ہے نا اریسٹ کیا جو اس کے پیچھے سیلر جو مین سیلر تھے وہ انوالو تھے. اور جو ہم نے FIR رجسٹر کی ٹائملی لوگوں کو پکڑا اور انفارمیشن بیس پہ بھی پکڑا. ہم شہر میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کارروائیوں کا اثر یہ ہوا کہ شہر میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تقریباً ہم نے تمام جو اس طرح کے انلیگل سیلر تھے جو کہ آتش گیر مادہ بیچتے تھے جب ہم نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تو اب ان کی جو تعداد ہے تقریباً ہم نے اس شہر سے ختم کر دی ہے. اور ہم اس چیز کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اس قسم کی جو واقعات ہیں اس کو پری ایمپٹ کریں گے، اس کو پہلے روکیں گے کہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں. ملتان پولیس کی جانب سے افسوسناک واقعے کے بعد غفلت برتنے والے ملازمین کو معطل کر دیا اور پولیس اہلکاروں کے خلاف انکوائری شروع کرنے کا حکم دے دیا. ملتان کے علاقے دلی گیٹ میں آنے والے افسوسناک واقعے میں جو ہے خاص طور پہ ریسکیو حکام نے جو ہے وہ کیسے رسپانس کیا اور جو آپریشن تھا اس کو جب سٹارٹ کیا گیا تو اس وقت کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بات کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سر بتائیے گا کیسے اس تمام جو افسوسناک واقعات اس پہ ریسکیو نے کیسے رسپانس کیا؟ جی 18 اکتوبر کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا بلڈنگ کولیپس کا. تو بیسیکلی یہ 2 سے 2.5 مرلے کا ایک مکان تھا جہاں پہ فائر ورکس یا آتش بازی کا سامان بنایا جا رہا تھا. تو سم ہاؤ وہاں پہ پھر وہ بلاسٹ ہوا. بلاسٹ کے نتیجے میں جو بلڈنگ کولیپس ہوئی تو پوری فیملی جو ہے وہ ملبے کے نیچے دب گئی. تو آپ کو پتہ ہے وال سٹی کے اندر رسپانس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. گلی محلے کے اندر وہاں پہ رسائی جو ہے کافی مشکل ہوتی ہے. تو ریسکیو گورنمنٹ ڈیوٹی نے وہاں پہ رسپانس کیا اور ہمارے تقریباً 50 لوگوں نے وہاں پہ رسپانس کیا وہاں پہ ابتدائی طور پہ، اور 16 گاڑیوں نے وہاں پہ رسپانس کیا. میں خود بھی وہاں موجود تھا، ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی وہاں پہ، DC صاحب بھی وہاں پہ تشریف لائے تھے. تو فوری طور پہ جو ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا تھا. تو اس دوران جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ آتش بازی کا سامان بنایا جا رہا تھا. تو وہاں پہ ہماری جب ہم نے سرچ شروع کی تو وہاں سیکنڈری بلاسٹ بھی ہوا. تو اس کے نتیجے میں ہمارا ایک جوان جو ہے وہ زخمی بھی ہوا، لیکن سم ہاؤ وہ مطلب اس نے سیفٹی لی ہوئی تھی اس لیے الحمدللہ مائنر اس کو انجریز ہوئیں. تو آپریشن ہمارا جاری رہا. اس رات ہم نے جو ہے وہ 3 ڈیڈ باڈیز اور 6 لوگوں کو شفٹ کیا، لیکن سرچ آپریشن جاری رہا. صبح پھر ہم نے ایک اور ڈیڈ باڈی پھر ریکور کی وہاں سے. تو اس طرح جو تھے وہ تقریباً 4 ڈیڈ باڈیز اور 6 لوگ، تقریباً 10 لوگ ٹوٹل جو ہے وہ ملبے سے ایویکویٹ کیے گئے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ربل وہاں پہ موجود تھا، اس لیے جو ریسکیو آپریشن تھا، سرچ آپریشن تھا وہ جاری رہا. اور اس طرح سے ہم نے مزید جو وہاں سے 3 مزید ڈیڈ باڈیز ریکور کی. اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بہت بڑا تعاون رہا ان کا ہمارے ساتھ، اور MC کے جو لوگ تھے، ریسکیو ورکرز نے اور کمیونٹی نے اور باقی جو دیگر ادارے تھے، تو انہوں نے مل جل کے وہاں پہ کام کیا اور ربل کو وہاں سے ریموو کیا اور 3 ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریکور کی گئیں. تو اس طرح جو تھے وہ تقریباً 4 ڈیڈ باڈیز اور 6 لوگ، تقریباً 10 لوگ ٹوٹل جو ہے وہ ملبے سے ایویکویٹ کیے گئے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ربل وہاں پہ موجود تھا، اس لیے جو ریسکیو آپریشن تھا، سرچ آپریشن تھا وہ جاری رہا. اور اس طرح سے ہم نے مزید جو وہاں سے 3 مزید ڈیڈ باڈیز ریکور کی. اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا بہت بڑا تعاون رہا ان کا ہمارے ساتھ، اور MC کے جو لوگ تھے، ریسکیو ورکرز نے اور کمیونٹی نے اور باقی جو دیگر ادارے تھے، تو انہوں نے مل جل کے وہاں پہ کام کیا اور ربل کو وہاں سے ریموو کیا اور 3 ڈیڈ باڈیز وہاں سے ریکور کی گئیں. تو یہ جو تھا ایک کافی مشکل آپریشن تھا، کیونکہ وہاں پہ ربل کے اندر جو تھا وہ آتش بازی کا سامان تھا، پٹاخے تھے جن کے وہاں پہ مطلب
डेटोनेट होने का या दोबारा से एक थर्ड जो ब्लास्ट है उसका होने का इम्कान भी हो सकता था। तो ये काफ़ी मुश्किलात थी वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसको काफ़ी कम वक्त के अंदर उसको कंप्लीट किया उसको। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जो है डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर साहब की बात सुन के कहना था कि ऑपरेशन जो है वो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अंदरून गलियां हैं और गलियों में जो ख़ास तौर पे जो है जो मशीनरी है, हैवी मशीनरी, वो नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए हमने जो ऑपरेशन को तेज़ किया। उसमें देखा जाए तो ऑपरेशन के दौरान जो है वो मुफ्ती जगह पर जो है वो गलियाँ तंग थी, वहाँ पर मशीनरी ले जाना मुश्किल थी, तो वहाँ पर जो है ख़ास तौर पर रेस्क्यू एहलकारों ने जो है अपनी मदद आपके तहत भी वहाँ पर काम करते नजर आए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तंग गलियां होने की वजह से ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार रहा, जिसकी वजह से हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, आपने हमारे रिपोर्टर से वाक़े की तफसीलात सुनी। ये अफसोसनाक हादसा इस बात का गमाज है कि शहर में आतिशबाजी का सामान गैर महफूज तरीके से तैयार हो रहा है, जिससे न सिर्फ इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं बल्कि इर्द गिर्द के मकानात को भी नुकसान पहुँच रहा है। इस मौके पर यह सवाल भी उठता है कि इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे इन सरगर्मियों को रोकने में नाकाम क्यों हैं। आजकल शादी और दीगर खुशी के मौके पर आतिशबाजी करना रिवाज बन चुका है। आतिशबाजी का सामान बनाने वाली इंतजामिया की नाक के नीचे ये सामान बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि हमसाया ममालिक में भी भेजा जा रहा है। मुल्तान से भी दिवाली के मौके पर यह सामान हमसाया मुल्क में जाता है और ये काम 20 से 25 साल से यहाँ हो रहा है। इसका मरकजी मुलजिम शहबाज और इसका एक रिश्तेदार अभी तक फरार है, जबकि मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम का एक रिहायशी जो आतिशबाजी के सामान का सबसे बड़ा डीलर भी इस वाक़ये के बाद फरार है। मुल्तान पुलिस की जानिब से वाक़ये के बाद लाखों रुपए का आतिशबाजी का सामान बरामद कर लिया गया और आतिशबाजी का सामान बनाने और बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया, जिसमें बेशतर लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। सोचने की बात यह है कि आतिशबाजी का सामान बनाने में जिन चीज़ों और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है वो वाफिर मिकदार में इन लोगों तक कैसे पहुंचती है, जो कि कानून नाफिज और अमन अमान कायम रखने वाले इदारों पर एक सवालिया निशान है। नाजरीन, ये हादसा हमारे लिए एक तल्ख याद दहानी है कि गैर कानूनी सरगर्मियाँ किस तरह मासूम जानों को खतरे में डाल सकती हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इंतज़ामिया ऐसे मामले पर सख्ती से नज़र रखे और इस पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करे, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात से बचा जा सके। हमारी दुआ है कि मुतासरा ख़ानदानों को इंसाफ मिले और ऐसे अलमनाक खबरें दोबारा ना सुननी पड़ें। नाज़रीन, जराइम की ये तमाम भयानक दास्तानें हमारे लिए निशान इबरत है। याद रखिए, इंसानियत, इखलाकियात, कानून और एहतराम का दामन थाम कर ही खुद को और दूसरों को ऐसे जराइम से दूर रखा जा सकता है।